It's a great privilege to be here again. Sungguh suatu kehormatan boleh melayani kembali di tempat ini. I remember your church very well Saya masih ingat dengan gereja saudara because you believe in miracles. karena Anda percaya kepada mujizat. Yes. And you love to reach people with the name of Jesus. Dan Anda suka memberitakan Injil dalam nama Yesus. I love your radio program Saya sangat menikmati program radio saudara and your ministry in the prisons. dan pelayanan ke penjara Anda. Truly, you live in the passion of the name of Jesus Christ. Benar-benar Anda menghidupi kasih di dalam Kristus. Now, I believe there will be miracles in this service. Saya percaya mujizat akan terjadi dalam ibadah kita kali ini. Amen. Amin. Because Jesus is the same yesterday, today, and Karena forever. Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. He came into my heart when I was 16. Waktu umur 16 saya menerima Yesus. I am now 84. Saya baru 84 He is tahun still there. dan saya masih punya Yesus. Amen. And I have seen the greatest miracles in my 80s. Dalam usia 80-an saya sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. That's Jesus. Itu adalah karena Yesus. He's the same Dia sama yesterday, dulu, today, hari ini, and dan forever. sampai selama-lamanya. It's the same Jesus. Yesus yang sama. And so I want you to expect a miracle in your body, Saya minta Anda mengharapkan mujizat kesembuhan hari ini dalam tubuh Anda, in your mind, dalam pikiran Anda, in your spirit, dalam roh Anda, in your family, dalam keluarga in Anda, your finances. dalam keuangan Anda. Amen. Amin. This morning, Pagi ini, amen. amin. You can be seated. Silakan Bapak Ibu duduk. I want to say this Saya mau katakan hal-hal ini about Indonesia. tentang Indonesia. It is so wonderful how God is pouring out His Spirit on this country. Sungguh suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Allah mencurahkan rohnya di Indonesia. And you are attacking the world with the gospel. Dan Anda sedang menyerang iblis dengan Injil. Amen. Amin. Because you believe in His name. Karena Anda percaya nama Tuhan. And you know that God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dan Anda tahu Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal Supaya life. barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So I want to tell you how this name works. Saya mau ceritakan kepada Anda tentang nama Yesus. When I was 80 years old, I went to Pakistan. Waktu usia saya 80, saya pergi ke Pakistan. This was the 9th time for me to be in that country. Ini adalah kali ke-9 saya ke negara itu. And at that time we had over 230,000 people in the meeting. Dan waktu itu ibadah kami dihadiri lebih dari 230.000 orang. And many people were born again. Dan banyak orang terima Tuhan. Many people were healed. Banyak orang disembuhkan. And you see, they didn't kill me. Dan mereka tidak membunuh saya. I am still here. Saya masih ada di sini bersama And so saudara. my major ministry and travel is to Muslim countries. Beban pelayanan saya adalah terutama kepada negara-negara Muslim. I love Muslims. Saya cinta Muslim. And Muslims love me. Dan Muslim juga cinta saya. And I know what they think. Dan saya tahu apa pikiran mereka. I'm a woman, Saya ini seorang wanita. so I'm stupid. Jadi saya kayak orang gila. And on top of that, Dan di atas semuanya itu, I am old. saya juga sudah berumur. So then they let me do everything. Jadi ya biarkan aja lah, udah tua berumur agak gila. Amen. Amin. So I want to tell you this morning, stand up. Saya undang Anda berdiri. Just stand up again. Berdiri lagi. Put your hand on your heart. Taruh tangan Anda di hati. Say, my best days are ahead Katakan hari-hari terbaik saya because I have Jesus in my heart. ada karena Yesus di dalam hatiku. Amen. Amin. You can be seated. Silakan duduk kembali. This is what I say every morning. Ini yang saya ucapkan setiap pagi. And I want you to do the same. Dan saya mau Anda meniru saya. Every morning when I get up, Setiap pagi saya bangun. I say, good morning, Father. Saya ucapkan selamat pagi Bapa. Good morning, Jesus. Selamat pagi Yesus. Good morning, Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. This is your beloved Marilyn. Ini adalah Marilyn yang kau cintai. Now you may say, oh, that's very arrogant.
Oh, kayaknya kok arogan sekali. But in your Bible, Tapi dalam Alkitab saudara, the Indonesian Bible, Alkitab bahasa Indonesia, he calls you beloved over 42 times. lebih dari 42 kali Anda dipanggil yang terkasih. So who are you? Jadi siapa Anda? You're his beloved. Anda adalah yang dikasihi. Amen? Amin. So we're going to practice Jadi kita akan praktek so you don't forget. supaya Anda nggak lupa. And you do this every morning when you get up. Dan lakukan setiap pagi Anda bangun. Say, good morning, Father. Katakan selamat pagi Bapak. Good morning, Jesus. Selamat pagi Yesus. Good morning, Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. This is your beloved. Ini yang kau cintai. And say your name. Dan katakan nama Anda. Amen. Amin. And so he has wonderful things for his beloved. Dia sudah menyediakan hal yang terbaik untuk yang dicintainya. He has miracles for his beloved. Dia punya mujizat untuk yang dicintainya. Not just one day, Bukan cuma satu hari, but every tetapi day. setiap He hari loves you dia mencintai and saudara reveals himself to you dan mengungkapkan dirinya kepada saudara through his miracles. lewat mujizat-mujizatnya. Amen. Amin. So if you tell me, oh, it doesn't work, Kalau Anda berkata, oh tidak bekerja buat saya, too late to tell me. sudah telat. Because I've seen Jesus in 16 Karena sejak umur 16 saya sudah ketemu Yesus and 84, dan sampai usia 84 and he's the same. dan dia masih sama. Amen. Sudah telat And you are his beloved. dan Anda adalah yang dicintainya. Now, this morning, what I want to minister to you by the power of the Holy Spirit Pagi ini apa yang saya ingin layani kepada saudara dengan kuasa Roh Kudus is how powerful his word is. adalah betapa berkuasanya firman Tuhan. Now, if you look at Psalms 51:6, Kalau Anda melihat Mazmur 51 ayat 6, it says, "Thou, God, desires truth in the inward man, yaitu adalah kerinduan Tuhan untuk melihat kebenaran dalam hati manusia, and in the hidden man you will make me to know wisdom." supaya aku boleh melihat hikmat. So what is truth? Apa itu kebenaran? Truth is God's word. Kebenaran adalah firman Tuhan. Hold up your Bible. Angkat Alkitab saudara, Hold up your phone. angkat handphone saudara, Say, this is truth. katakan inilah kebenaran. Amen. Amin. Now, where is God looking for it? Di mana Tuhan mencarinya? He's not looking for it on your coffee table, Bukan dicari di meja Anda, on your car seat, bukan di tempat kursi Anda, by your bed. bukan di samping tempat tidur Anda, He's looking for truth in here. tapi dicarinya di dalam hati Anda. So when I read the Word of God, Jadi ketika saya baca firman Tuhan, what am I doing? apa yang sedang saya lakukan? I'm putting truth in here. Saya sedang memasukkan kebenaran dalam diri saya. Then he says he will take the truth in here Lalu dia mengatakan bahwa dia akan mengambil kebenaran dalam ini and make it wisdom up here. supaya menjadi hikmat di atas sini. Now listen to me carefully. Dengar saya baik-baik. A lot of truth here Ada banyak kebenaran di sini, brings a lot of wisdom here. akan banyak membawa hikmat di sini. Amen. Amin. Little truth here, Kebenaran yang sedikit di sini, little wisdom here. hikmat juga sedikit di sini. Amen. Amin. So the more I read my Bible, Jadi semakin saya baca firman Tuhan, the more you read your Bible, semakin Anda baca firman Tuhan, the more truth you're putting in here. semakin banyak kebenaran Anda masukkan di sini. Amen. Amin. So when you are in trouble, Ketika Anda dalam masalah, you have needs, Anda punya and kebutuhan, you think, what am I going to dan Anda do? berpikir, saya harus bagaimana? God takes the truth you put in here Tuhan akan membawa kebenaran di dalam hati ini, and makes it wisdom up here. dan membawanya kepada hikmat di atas sini. Amen. Amin. So I have a great passion Saya punya kerinduan yang luar biasa to get every Indonesian untuk membuat setiap orang Indonesia to read the whole Bible. membaca setiap kitab dalam Alkitab. Now let me ask you a question. Saya mau tanya beberapa pertanyaan. Do you believe the whole Bible is inspired? Anda percaya bahwa seluruh Alkitab ini isinya diinspirasikan oleh Roh Kudus? Amen? The whole Bible. Seluruh Alkitab. So is the Old Testament inspired? Apakah perjanjian lama juga diinspirasikan Roh Kudus? Right? Betul? But I don't see many Christians reading the Old Testament. Tapi sayangnya saya nggak banyak lihat orang Kristen baca perjanjian lama.
Now, Jesus is in every book of the Bible. Yesus ada dalam setiap kitab dalam Alkitab. So there are at least 39 revelations of Jesus in the Old Testament. Jadi setidaknya ada 39 pewahyuan tentang diri Yesus dalam Perjanjian Lama. So if I don't read the Old Testament, Jadi kalau saya nggak baca Perjanjian Lama, I am missing 39 revelations of Jesus. saya melewatkan pewahyuan 39 pewahyuan tentang Kristus. Do you need 39 more revelation? Apakah Anda butuh lebih lagi 39 pewahyuan tentang Kristus? Amen. Amin. So look at someone. Pandang seseorang di sebelah Look Anda, at someone. Say, honey, katakan, sayangku, you need to read the Old Testament. kamu juga harus baca Perjanjian Lama loh. And you need to see Jesus Dan kau harus lihat Yesus in every book of the Bible. dalam setiap kitab di Alkitab. Now, did you do that in the balcony? Apakah di balkon juga melakukan hal yang sama? Wave at me. Tolong lambaikan tangan kalau iya. Did you do that? Anda lakukan hal yang sama? Because I'm watching you too. Saya masih jelas penglihatannya. Amen. So, I have a passion Saya punya kerinduan for people to read the whole Bible. supaya setiap orang Kristen membaca seluruh Alkitab. Because Jesus is in every book of the Bible. Karena Yesus ada di setiap kitab. Now, in the Old Testament, you will see it breaks into 4 segments. Anda akan melihat di Perjanjian Lama ada 4 bagian besar. And I have put together a study guide of seeing Jesus in every book of the Bible. Dan saya sudah mempelajari tentang bagaimana menemukan Yesus dalam setiap kitab. But if you know how this works, Kalau Anda tahu bagaimana menemukannya, you will see Jesus is in every book of the Pentateuch. Anda akan menemukan Yesus di kitab 5 Taurat. Because the first 5 books of the Bible are the Pentateuch. Karena 5 Taurat pertama, kitab pertama adalah Taurat Musa. This is Old Testament. Ini Perjanjian Lama. But then you will see something else. Lalu Anda akan lihat hal yang lain. There are history books. Ada buku sejarah. And so we see Joshua, Judges, Ruth. You Kita akan know, lihat kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. we see 1st and 2nd Samuel, 1-2 Samuel, 1st and 2nd Kings, 1 dan 2 Raja-Raja, 1st and 2nd Chronicles. 1 dan 2 Tawarik. And we see people. Dan kita lihat orang-orang di sana. We see kings. Kita lihat raja-raja. And we see Jesus Dan kita melihat Yesus in those history books. di dalam sejarah-sejarah tersebut. But then most Christians like the wisdom books. Kebanyakan orang Kristen suka membaca kitab Amsal, So they like Job, Ayub, they like Psalms, Mazmur, they like Proverbs, dan Amsal. they like Ecclesiastes, Mereka suka pengkhotbah and Song of Solomon. dan Kidung Agung. Those are wisdom books. Itu adalah buku-buku tentang hikmat. And Jesus is in every one of Dan them. Yesus ada di setiap kitab tersebut. The Bible says Jesus has made unto me wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Alkitab menulis bahwa Yesus itu menjadi kebenaran, pemurnian, dan pewahyuan buatku. So we like that. Jadi kita menyukainya. But then we have the prophets. Lalu ada kitab para nabi. And this is sad to me. Ini agak menyedihkan buat saya. Because most Christians don't read the prophets. Inilah kitab yang sebagian besar dihindari oleh para orang Kristen. So they are prophetless. Jadi mereka tidak punya nabi-nabi dalam hidup mereka. Amen? Amin. Yes? No? Yes. Ngaku atau enggak? And so Jesus is in every one of the prophets. Padahal Yesus ada di setiap kitab nabi-nabi tersebut. And I have this in this wonderful study guide. Dan saya ada dalam buku ini. This isn't a book that you just read. Ini buku yang bukan hanya sekedar Anda baca, This is a resource book. tapi ini adalah sebuah sumber buat So saudara. you can use it every day of your life for the rest of your life. Jadi seumur hidup Anda bisa pakai buku ini untuk belajar. Because you see who Jesus is in every book. Karena Anda akan menemukan siapa Yesus di setiap kitab tersebut. And as we behold Him, we are transformed into His image, and we go from glory to glory. Ketika kita bisa melihat Yesus, maka transfer kemuliaan itu semakin nyata. Kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amen. Amin. So stand up. Saya undang bangkit berdiri kembali. You say, what is this, an exercise class?
Apakah ini kelas aerobik? Anda tanya. Yes. Ya. The last time I was here, I rode a motorcycle. Terakhir saya datang ke sini, saya diajak Bu Kristi naik sepeda motor. So I know you believe in exercise. Jadi saya tahu Anda semua masih olahraga. So put your hand on your heart. Taruh tangan di hati Anda. Say, I won't forget Katakan, aku tidak akan melupakan the Old Testament perjanjian lama has Jesus in every book. ada di setiap kitabnya. He is in the Pentateuch. Ada Yesus di 5 Taurat. He is in the history. Ada Yesus di kitab sejarah. He is in the wisdom. Ada Yesus di kitab hikmat. And he is in the prophets. Dan juga di para nabi. Now say this with me. I need to read Saya mau membaca Old Testament. perjanjian lama. And I need to look for Jesus. Dan saya perlu menemukan Yesus. Because I need Karena saya perlu to go from glory to glory. untuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Now look at someone. Tengok sebelah saudara. Say, this is really good for you. Katakan, ini bagus loh buat kamu. Amen. Amin. Now you can be seated. Silakan duduk kembali. So let's talk about the New Testament. Sekarang mari kita lihat perjanjian baru. Now the New Testament is in 4 segments also. Perjanjian baru juga dibagi menjadi 4 bagian besar. So when you read the New Testament, Ketika Anda baca perjanjian baru, you read about the Gospels, Anda akan punya Injil. and that's what I'll be teaching this morning. Pagi ini saya akan bagi tentang itu. And then you read the book of Acts. Lalu ada kisah para rasul. And that is so powerful Sebuah kitab yang sangat penuh kuasa. because it shows the miracles in the body of Christ in the church. Karena di dalamnya ada cerita kisah tentang mujizat Tuhan di gerejanya. And in the name of Jesus Dan di dalam nama Yesus. and the power of the Holy Dan Spirit. kuasa Roh Kudus. And then the next part Lalu bagian berikutnya. are the epistles. Yaitu surat-surat Rasul Paulus. And they show us how to live. Dan itu menunjukkan bagaimana kita orang Kristen harus hidup. They deal with our character. Bagaimana karakter kita. And then the last book Lalu buku terakhir. is Revelation. Yaitu pewahyuan. I love to teach Revelation Saya sangat senang mengajar tentang wahyu. because I memorized it. Saya sudah hafal kitab wahyu. Because I thought, who's right? Saya bertanya siapa yang benar. There are many books out on Revelation, Ada banyak tafsir tentang wahyu. and they all disagree. Dan saling tidak setuju. So I just memorized it for Jadi ya myself. sudah saya hafalkan saja. And Revelation is full of Jesus. Dan kitab wahyu penuh dengan Yesus. So stand back up again. Berdiri lagi. It's good for you. Baik buat saudara supaya nggak ngantuk. Put your hand on your heart. Taruh tangan di dada saudara. Say, I won't forget Katakan, saya tidak akan lupa the 4 parts of the New Testament. 4 bagian perjanjian baru. The Gospels, 4 Injil. the Holy Spirit's power Kuasa Roh Kudus. in Acts, Di kisah para rasul. the epistles, Surat-surat Rasul Paulus. and Revelation. Dan wahyu. Now look at someone. Lihat sebelah saudara. Say, honey, Katakan, sayangku. don't forget this. Jangan lupa loh ya. It's good for you. Ini bagus buat kamu. Amen. Amin. You can be seated. Duduk kembali. Now in here, Di sini and I have these in Indonesian and English, saya membawa dua-duanya dalam bahasa Inggris dan Indonesia. so you can get one in each language. Saya izinkan Anda boleh beli keduanya kalau perlu. And when you read your Bible, Dan kalau Anda baca Alkitab, you can say, oh, I know who Jesus is in oh ternyata Genesis. Yesus ada di kitab Kejadian. Marilyn has a picture. Bu Marilyn menunjukkannya. He's the seed of the woman. Dia ada di benih seorang wanita. Oh, when I read Exodus, Oh, ketika saya baca Keluaran, I see he is the Lamb of God. dia adalah anak domba. And when I read Leviticus, Ketika saya baca Imamat, I see he's the great high priest. dia adalah imam besar yang agung. So Jesus is in every page of your Bible. Jadi sebetulnya Yesus ada di setiap halaman Alkitab saudara. Amen. 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 The miracle name. Mujizat itu. Amen.
So today, Hari ini I need 4 volunteers saya butuh 4 sukarelawan who can stand for a long time. yang sanggup berdiri lama bersama saya. So I need 4 people to stand up Saya butuh 4 sukarelawan berdiri and come up and stand with me and Pastor. dan maju ke sini bersama kami berdua. So just stand up. Siapa mau didoakan nanti? 4 people. Cepat maju. 1, 1, 2, 3, 3, 4. 4. Come quickly. Cepat. Clap for them as they come Kalau mau maju nanti pasti didoakan. because they will stand a long time. Karena nanti harus berdirinya lama. Kurang satu. I need 1 more. Pria. Yes, please. Quickly. Quick. Here comes a volunteer. Good. Okay, this is what I want you to do. I want you to come and stand and look at the people. Tolong Just look at berdiri the people. menghadap jemaat. Then I want you to come and stand right here like this. Lalu satunya menghadap ke sana. Okay? Yeah. This way, right there, because you're going to make a square. Then I want you to stand and look at that wall Anda melihat ke sana, and agak back mundur. up a little bit Agak because mundur. we're making a square. Anda akan jadi segi Okay. 4. Ya, Just to this side a little bit. sini. Ya. And then, now wait, let's have her stand where he's standing and have him stand in the back Oh, Anda yang di sini. because he's tall. I need a tall man. Okay. Okay, now, that's perfect. Tepuk tangan dulu buat mereka berempat. Now, why do I have them up here? Kenapa saya undang mereka berempat ke sini? Because what you see, you understand better Karena kalau Anda bisa lihat, Anda akan mengerti lebih baik than just hearing. daripada sekedar mendengar. That's why you like television better than radio, Karena itu Anda lebih suka lihat TV daripada dengar radio. because you can see and hear. Karena Anda sambil lihat juga dengar. Now, when you read the New Testament Ketika Anda baca perjanjian baru and you read the Gospels, dan Anda baca 4 Injil, did you ever think, why do we have 4 Gospels? apakah Anda pernah berpikir kenapa sih harus ada 4 Injil? Because they all tell the story of Karena Jesus. sebetulnya isinya mirip-mirip tentang Yesusnya. So why did God put in 4? Kenapa Tuhan harus berikan 4 Injil? Because He shows who Jesus is in you. Karena dia sedang menunjukkan siapa Yesus kepada saudara. So what you hear and see this morning Jadi apa yang Anda dengar dan lihat pagi ini will change your life forever. akan mengubah hidup Anda selamanya. Because it is who Jesus is in you. Karena ini pewahyuan tentang Yesus di dalam saudara. So in the Old Testament, Dalam perjanjian lama, in the book of Ezekiel, dalam kitab Yehezkiel, in the book of dan Revelation, dalam kitab Wahyu, we see 4 pictures of Jesus. kita melihat 4 gambaran Tuhan Yesus And they're very unique. yang sangat unik. Because we see Jesus in Matthew as a lion. Kita melihat Yesus dalam kitab Matius sebagai seekor singa. So I want you to represent the Gospel of Matthew as a lion. Ibu So I akan want you to mewakili say, Injil Matius sebagai singa. grr. Good. Louder. Suaranya singa. How? So when Jesus comes into your heart, Ketika Yesus masuk dalam hati saudara, He is the lion of the tribe of Judah. dialah singa dari Yehuda, And you have the lion inside. dan Anda punya singa dalam diri saudara. Amen. Amin. And so we have authority in His name. Dan kita punya otoritas di dalam namanya. So we can walk on the devil. Jadi kita bisa menginjak iblis. Luke 10:19 says, "Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you." Dalam kitab Lukas 9 dikatakan bahwa engkau akan menginjak ular kalajengking dan engkau tidak akan mati binasa karena engkau diberikan kuasa atasnya. Amen. Amin. So stand up. Berdiri lagi. If you are a Christian, stand up. Kalau Anda orang Kristen, berdiri. Point to your feet. Lihat kaki Anda. Say, "Devil, Tunjuk kaki dan katakan, iblis. the only thing you'll see on me Satu-satunya yang kau lihat dari diriku are my feet coming down on you, adalah kakiku menginjak-injak engkau. because everything Karena segala has to hal bow harus to tunduk the name of Jesus." di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya.
stomp on the devil. Jadi injak-injak iblis. Say, I tread on Satan. Katakan, aku menginjak setan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. You can be seated. Silakan duduk kembali. So when I look at the Gospel of Matthew, Ketika saya melihat Injil Matius, he heals the sick. dia menyembuhkan orang sakit, He casts out demons. dia mengusir setan, He speaks to the enemy. dia berkata kepada musuh, He raises the dead. dia membangkitkan orang mati. And Jesus in me Dan Yesus di dalam saya does the same. melakukan hal yang sama. Because John 4:17 says, Karena Yohanes 4 ayat 17 berkata, as he is, so are we. seperti dia, begitulah kita. And so I don't just believe in healing, Jadi saya tidak hanya percaya kepada kesembuhan, I believe in health. saya juga percaya kepada kesehatan. Because as he is, Karena seperti Yesus, so am I. saya juga. So he's healthy, Karena Yesus sehat, so am I. saya juga sehat. Amen. Amin. And so I see Jesus inside me Saya melihat Yesus di dalam diri saya, gives me authority. memberikan otoritas. I can bind the devil. Saya bisa mengikat iblis, I can call forth prosperity. saya bisa memanggil kemakmuran, I can have favor in Muslim countries. saya boleh punya belas kasihan kepada negara-negara muslim, And they won't kill me. dan mereka tidak akan membunuh saya. People will just get saved and healed. Bahkan orang akan disembuhkan dan diselamatkan. Amen. Amin. Because I have his name. Karena saya membawa I namanya. have him Saya punya dia in me. di dalam saya. Point to yourself. Tunjuk diri saudara Say, sendiri. Jesus thinks Katakan, apa yang Yesus pikirkan, I can do anything. aku juga bisa lakukan. Amen. Amin. So when we read the Gospel of Matthew Ketika kita baca Injil Matius and we see all the things he does, dan melihat segala yang Yesus lakukan, that Jesus is in us. Yesus yang sama ada di dalam And we kita. can heal the sick. Kita juga bisa We sembuhkan yang can raise sakit. the dead. Kita bisa We bangkitkan yang can mati. change nations. Kita bisa mengubah bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. Even in the news magazines, Bahkan di dalam majalah, surat kabar, they are saying there are more Christians in China than communists. katanya sekarang di China sudah ada lebih banyak orang Kristen dibandingkan orang komunis. Hallelujah! Haleluya. And under communism, Dan di bawah komunisme, the underground church grew by millions gereja and bawah millions. tanah ada ratusan jutaan orang di sana. How did they do it? Bagaimana bisa? The name of Jesus, Karena nama Yesus. the lion of the tribe inside. Singa yang ada di dalam itu. Amen. Amin. So stand up again. Bangkit berdiri lagi. I want you to say this. I'll count to 3 and I want you to say grr. Dalam hitungan 1, 2, 3, saya minta Anda semua grrr. 1, 2, 3. Grrr! I have him inside. Ada di dalam I saya. have authority. Saya punya otoritas. He doesn't tell me what to do. Saya tidak perlu I diberitahu. tell him to get under Saya my katakan feet. kepada iblis yang di bawahku. Amen. Amin. You can be seated. Silakan duduk kembali. Now, this is very unique Ini yang unik. because the next gospel Injil berikutnya is the Gospel of Mark. yaitu Injil Markus. Now, Mark is a very short gospel. Markus adalah Injil yang pendek. It's just 16 chapters. Hanya 16 pasal. It has a lot of immediately, Kan dia kelihatannya tergesa-gesa menceritakannya. a lot of power in it, Ada banyak kuasa di sana. but it is represented, and you'll see it in your study guide, Dan Anda akan lihat di buku Anda by an ox. bahwa dia seperti lembu. Because in Ezekiel, Di dalam kitab And Yehezkiel Revelation, dan Wahyu it talks about the lion ada singa, and the ox. lembu. Now, what's an ox for? Kenapa harus seekor lembu? An ox is a sacrificial animal. Karena lembu adalah binatang yang dipersembahkan, dikorbankan. An ox is a servant. Seekor lembu adalah pelayan. And so Jesus in us Yesus di dalam saya gives us authority, memberikan otoritas, but Jesus in us tapi Yesus dalam saya causes us to serve. juga membuat saya melayani. Amen. Amin. So what am I? Jadi siapa saya? I am a servant. Saya seorang hamba. So sometimes in airports, when I'm going to the gate,
Kadang-kadang di airport ketika kita masuk gerbang, I remember one time a woman had twin babies, saya ingat ada seorang ibu sedang menggendong 2 putra kembarnya. and she's trying to hold them and get to the gate. Dan dia sedang membawa kedua anaknya ini sambil masuk ke gerbang airport. So I said, "Let me help you." Saya katakan, boleh nggak saya bantu? And I took one of the babies. Boleh nggak saya ambil satu bayi Anda? Why? Kenapa? Because, yes, I'm called to be an evangelist, Betul, saya seorang penginjil, and I have authority, saya punya otoritas, but I'm also a servant. tapi saya juga seorang hamba. Amen. Amin. Because Jesus in me Karena Yesus di dalam saya causes me to be sacrificial membuat saya harus mau berkorban and to serve. untuk melayani. So I want to tell you an example. Saya mau kasih contoh kepada saudara. One time I was on a plane and the flight had a lot of turbulence. Suatu hari saya naik pesawat dan pesawat ini mengalami banyak turbulensi. And the woman across from me was vomiting. Dan She's real wanita di seberang saya karena mual dia banyak muntah. So the Lord said to me, when you land, help her. Jadi Tuhan berkata pada saya, nanti kalau mendarat bantu ibu itu. And so when we landed, I said to her, let me help you. Lalu ketika kami mendarat, saya katakan pada ibu itu, boleh nggak saya bantu? I can carry your purse and your packages. Saya bawakan tas dan barang-barang Anda. And I have time, I can go to luggage with you and help you. Dan saya punya banyak waktu, saya bisa bantu Anda. She said, I don't want any help. Dan dia berkata, aku nggak perlu dibantu. If I wanted help, I'd ask the stewardess. Kalau saya perlu bantuan, saya panggil pramugari aja. And it offended her. Dan itu sangat melukai perasaan dia. So when I got off the plane, Jadi ketika saya turun dari pesawat, I'm walking into the airport, saya masuk airport, you know, the Lord just blessed me with His presence. Tuhan memberkati saya dengan hadiratnya. Now there's nothing like the presence of the Lord. Tidak ada yang lebih berharga dibanding hadirat Tuhan. Amen? Amin. And so He's just blessing me and blessing me. Jadi saya diberkati dan diberkati. I felt like a holy roller. Saya merasa ada di satu daratan yang sangat kudus. That I could just fall on the ground and roll in joy. Saya penuh sukacita. So I said to the Lord, Saya katakan pada Tuhan, why are you blessing me like this? kenapa kok aku diberkati dengan hadiratmu seperti ini? That woman didn't listen to me. Wanita itu tidak mau dengarkan saya. He said, but you listen to me. Tetapi Tuhan berkata, engkau mendengarkan aku. Amen. Amin. And so He calls us sometimes to be a servant. Kadang-kadang kita diminta jadi hamba. Now my husband and I was married 57 years, long marriage. Saya dan suami sudah menikah 57 tahun, sebuah pernikahan yang sangat panjang. And he passed away 3 years ago. Dan dia meninggal 3 tahun yang lalu. But when I would go to Indonesia and China and different countries, I would come home so excited. Kalau saya habis melayani dari Indonesia, dari China, dari manapun, saya pulang dengan penuh kegairahan. So I would walk in the door and I'd say, oh, there were many people healed, many people saved. I want to tell him all the miracles. Saya pulang, saya masuk rumah, saya katakan, oh Tuhan begitu baik, ada banyak mujizat di sana dan di sini. I wanted to be a lion Saya mau jadi singa. because I'd seen God, Jesus do all these things. Karena aku melihat Yesus melakukan hal ini dan hal itu. Say girl again. Oh, she's good. You should travel with me. Saya mau bawa ibu nanti ya, keliling sama saya. So when I walked in, I started to tell him. Ketika saya mulai cerita kepada suami saya, He didn't want to hear that. dia nggak mau dengar cerita-cerita tentang mujizat. He said, all the clothes are dirty. Dia katakan, semua itu pakaian kotor di belakang. And you need to go to the grocery store. Kamu harus belanja di supermarket. There's nothing in the refrigerator. Kulkas kosong. He wasn't looking for a lion. Dia nggak cari singa, He was looking for an ox. tapi lembu. Amen. Amin. So sometimes Kadang-kadang we're a lion. kita jadi singa. Sometimes Kadang-kadang we're an ox. kita lembu. And Jesus in us Dan Yesus di dalam kita helps us. membantu kita. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, my favorite gospel Injil favorit saya is the Gospel of John. adalah kitab Yohanes. So in your study guide, Di dalam buku Anda, you will see that John is pictured as an eagle. bahwa Anda akan melihat Yohanes menggambarkan Yesus seperti Raja Wali. So I want you to be an eagle. Would you flap your arms? Tolong kepak-kepakkan sayap seperti Raja Wali. High. Yang tinggi. That's good. Yeah. That's good. Because John shows Jesus as an eagle.
Yohanes menunjukkan Yesus seperti Raja Wali. Okay, that's fine. So, when I read the Gospel of John, Ketika saya baca kitab Yohanes, it's so different sangat berbeda from Matthew, Mark, and Luke dari Matius, Markus, Lukas. because it doesn't go through really Jesus and his life on the earth, his death and his resurrection. Karena tidak terlalu urut bahwa dari sejak Yesus hidup sampai mati, meninggal, lalu bangkit kembali. Those first three Gospels are called synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Matius, Markus, Lukas sering kali disebut sebagai Injil sinoptik. Now, why are they called synoptic? Kenapa disebut Injil sinoptik? Because it means to see together. Karena disebutkan supaya bisa melihat bersama-sama. They tell a lot of the same things. Banyak hal yang sama di ketiga kitab itu. But John Tapi Yohanes is different. sangat berbeda. John takes you into an atmosphere Yohanes akan membawa Anda ke atmosfer yang berbeda, of the power of the Holy Spirit. yaitu kuasa Roh Kudus. Oh, it is so wonderful. Sangat luar biasa. The 7 I ams of Jesus are in John. 7 aku, kata Yesus, itu ada di Yohanes. I love these Saya sangat suka because ini. he doesn't say I will be Dia tidak berkata aku akan or I have been. atau aku pernah. He says I am. Dia katakan aku adalah. He is the great I am. Dia adalah aku yang luar biasa. Now, what does he do? Apa yang dia lakukan? He demonstrates miracles, Dia mendemonstrasikan mujizat and then he says I am. dan dia berkata akulah. For example, Contoh, he turns the water into wine. dia mengubah air jadi anggur. In the 2nd chapter of John. Di pasal kedua dari Yohanes. But then in John 15, Lalu di Yohanes 15, oh, he says, I am the vine. dia berkata akulah pokok anggur itu. So he gave the demonstration, Jadi dia mendemonstrasikan, and then he said, I am. lalu dia berkata akulah itu. So if he could turn water into wine then, Jadi kalau dia bisa mengubah air jadi anggur, can he turn bad circumstances into miracles now? apakah dia bisa mengubah keadaan Anda menjadi mujizat buat saudara? Is he the great I am in your Karena life? dia adalah dia yang besar dalam hidup saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, there's another interesting chapter 4. Ada yang menarik di pasal 4. A nobleman comes to him, Seorang menghampiri Yesus and he says, come heal my son. dan dia berkata, tolong sembuhkan putraku. He's dying. Karena dia sedang sekarat. But Jesus didn't go. Tapi Yesus nggak mau pergi. He said, go your way. Dia berkata bahwa pria itu, kamu pulang, Your son is well. anakmu sudah sembuh. And the nobleman believed it. Dan orang itu percaya He kepadanya. finished his business, Dia menyelesaikan pekerjaannya, didn't go home till the next day. tidak pulang langsung hari itu juga. And when he came home, Tetapi ketika dia pulang, his son was well. anaknya sudah sembuh. And they told him that he got well at the time Jesus spoke those words. Dan dikatakan kepada bapak itu bahwa anaknya sembuh ketika Yesus mengucapkannya dia sembuh. And then it says the whole family got saved. Lalu seluruh keluarga itu diselamatkan. Is that awesome? Bukankah itu luar biasa? Now, later Jesus would say in John 14, Lalu di Yohanes 14, Yesus berkata kembali, I am the way, akulah jalan, the truth, kebenaran, and the life. dan hidup. The nobleman went his way, Tidak seorang pun datang kepada Bapa believed the truth, kecuali lewat kebenaran, and his son received the life. dan anaknya menerima kesembuhan. Amen. Amin. Stand up. Bangkit berdiri. It's good for you. Ini bagus buat saudara. Put your hand on your heart. Taruh tangan di dada. Say, I won't forget. Katakan, saya tidak akan lupa. Jesus shows me the way Yesus menunjukkan jalan and how to speak the truth, dan bagaimana mengucapkan kebenaran, and I have his life. dan saya memiliki hidup. I have his life now, Saya punya hidup sekarang, today, hari ini, right in this place. di tempat ini juga. Amen. 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 Amin. You can be seated. Silakan duduk kembali. I just feel led of the Holy Spirit to stop for a moment Saya merasa dipimpin Roh Kudus untuk stop sebentar. because there are people here with very bad back ailments. Karena ada jemaat di sini yang sedang datang dengan sakit punggung. Maybe you have been in an accident
Mungkin Anda pernah mengalami kecelakaan. Maybe you have curvature of the spine. Mungkin tulang belakang Anda kurang lurus. Maybe you were born with something with your back. Mungkin Anda lahir seperti itu. But you have a lot of pain in your back. Dan Anda merasa sangat sakit di punggung Anda. And Jesus heals today. Dan Yesus mau menyembuhkan Anda hari ini. This morning. Pagi ini. In this service. Di ibadah ini. He's the same. Dia sama. If you have back pain, back problems, stand up right now. Kalau Anda memiliki sakit punggung, berdiri saat ini juga. Jesus is healing backs. Yesus menyembuhkan punggung Anda. Amen. Amin. Balcony, every place. Di Stand balkon up. dimanapun silakan Anda Stand berdiri. up. Berdiri. Amen. Amin. Keep getting up if you have a back problem. Kalau Anda sakit punggung Anda, silakan berdiri. Now this Aku berikan firman-Mu in heaven. punya spare part di
healing bread. Anda sedang makan roti mujizat Tuhan. Amen. Amin. I want to pray for people who have skin problems. Saya mau berdoa untuk Anda yang punya masalah dengan kulit. Maybe it's allergies. Mungkin ada alergi. Multiply your money and your prosperity. Bisakah Yesus melipat gandakan uang dan kemakmuran Anda? Amen? Amin. So stand up. Bangkit berdiri. Say exercise again. Katakan olahraga terus. Put your hands out. Julurkan tangan Anda. Say, Jesus, Katakan, Yesus, I give you what's in my hands. aku berikan apa yang di tanganku. And when it gets into your hands, Ketika itu ada di tanganmu, you multiply it. engkau lipat gandakan. You want me to prosper. Engkau mau aku makmur. You want me to have a nice car, Engkau mau aku punya kendaraan, a nice house. rumah yang baik. You want me to prosper. Engkau mau aku sejahtera. You didn't make all the nice cars for the mafia. Engkau tidak berikan itu kepada para mafia, You made them for us. tetapi untuk kami. Amen. 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 He is your prosperity. Dia adalah kemakmuran You can saudara. be seated. Silakan Bapak Ibu duduk. Now, I'm not going to go into all of those Saya tidak bisa punya cukup waktu because it just takes time. karena butuh banyak waktu untuk menjelaskannya. But if you don't buy this, Tapi kalau Anda nggak beli buku ini, you're going to miss something special. Anda kehilangan banyak hal yang istimewa. Because the study of the Gospels is so wonderful. Karena belajar tentang Injil itu sangat luar biasa. So we saw John. Kita udah lihat Yohanes, That's the eagle. Raja Wali. We saw the lion. Kita lihat singa And we saw the ox. dan lembu. Right? Amin. But what about this? Bagaimana yang terakhir? This is a man.
anak manusia. And Ezekiel talks about the face of a man. Di dalam Yeskiel disebutkan tentang wajah anak manusia. And so does Revelation. Dan juga di kitab Wahyu. So why do we see this face first? Kenapa kita lihat wajah ini dahulu? Because we deal with people. Karena kita berhubungan dengan manusia. You know, if we didn't have people, we only had God, we could get along pretty well. Kalau kita tidak ketemu orang lain, kita hanya langsung ketemu Tuhan, ya nggak masalah. But Jesus inside you Tapi Yesus di dalam saudara shows you how to deal with people. menunjukkan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang Amen. lain. Amin. Because when he walked on the earth, Ketika dia berjalan di muka bumi, he just kind of hung out with fringe people. dia banyak bergaul dengan orang lain. Prostitutes, Orang-orang yang kurang baik, tax collectors, pemungut pajak, prostitusi, and he transformed them. dan dia mengubah mereka semua. Now, every day of your life, Setiap hari dalam hidup saudara, you have to deal with people. Anda harus ketemu orang lain. And so it's challenging. Dan sangat menantang, But Jesus in you tapi Yesus di dalam will saudara show you how. akan menunjukkan bagaimana Now, caranya. I have been in television for many years. Saya sudah banyak melayani di televisi. And so, you know, we do secular studios, you know. Kadang-kadang kita juga harus melakukannya di studio milik orang lain. And so these people are not saved that are the cameramen and do all of this. Juru kamera dan orang-orang itu, mereka belum ketemu Yesus. So one day I walked in, I'm trying to be friendly to the major cameraman. He was eating a candy bar. I said, "Don't you believe in sharing?" Suatu hari saya ketemu dengan juru kamera utama, dan waktu itu dia sedang makan permen. Saya Nah. tanya, kamu nggak mau bagi-bagi ya? He's an unsaved man. Dia belum percaya. He said, "The only thing I share is my sex life." Yang mau saya bagikan hanya kehidupan seks saya. I thought, "Oh God, Oh Tuhan, why did I say anything?" kenapa kok saya tadi ngomong sama dia? But Jesus in me Tapi Yesus di dalam saya showed me what to say. menunjukkan apa yang harus saya I said, ucapkan. "I don't want to share your sex life, but I sure want to share Jesus with you." Saya nggak mau berbagi kehidupan seks, tapi saya mau berbagi Yesus dengan kamu. Because if you don't have Jesus, Karena kalau kamu nggak punya Yesus, when you die, you're going to go to hell. kalau kamu mati, kamu masuk neraka. And I don't want you to go to hell. Aku nggak mau kamu masuk I want you neraka. to go to heaven. Aku mau kamu masuk surga. And he didn't say anything. Dia diam. But 2 weeks later, Tapi 2 minggu kemudian, he said, "Marilyn, remember what I said to you? Marilyn, ingat waktu perkataanku dulu? Do you remember what you said to me?" Kamu ingat apa perkataanmu kepadaku? He said, "I got born again. Saya sudah terima Yesus. I want to go to heaven." Saya juga mau ke surga. Now, Jesus in you Yesus di dalam saudara will show you akan menunjukkan what to say, apa yang harus Anda ucapkan. how to behave, Bagaimana berperilaku. and how to speak the miraculous Bagaimana mengucapkan in mujizat all situations. dalam segala situasi. Christ in you, Kristus di dalam the Anda, hope of glory. pengharapan kemuliaan. The world doesn't understand if you say, Dunia tidak mengerti. "I'm a lion, I cast out demons." Oh singa, aku mengusir setan. That scares them. Itu menakutkan buat mereka. If you say, "I'm an ox," Kalau Anda katakan, saya ini lembu. I go to church all the time, I help in the church. Saya selalu melayani di gereja. They think you're dull. Mereka pikir Anda gila. But if you say, "I'm an eagle," Kalau Anda katakan, oh saya I ini speak seperti in Raja Wali. tongues. Saya berbicara dalam bahasa they roh. think, "Get away from me." Jangan deket-deket aku. So to the world, Jadi kepada dunia, we ask Jesus to shine through us with his love. kita minta Yesus menunjukkan kasih-Nya. Amen. Amin. And so he helps you in every aspect in your life. Dia akan membantu Anda dalam setiap aspek kehidupan. Would you clap for these wonderful people? Tepuk tangan who untuk stood with keempat me? saudara Thank kita. you. Okay, stand up. Bangkit berdiri. Say, "Jesus." Katakan Yesus. You can go down. Terima kasih, Anda boleh Say, kembali. "Jesus, Yesus, live big in me." hiduplah dalamku. Amen. Amin. Amen. Amin. He loves you. Dia mengasihi saudara. So we say, "Good morning, Jesus." Katakan selamat pagi Tuhan Yesus. "Good morning, Father." Selamat pagi Bapa. "Good morning, Holy Spirit." Selamat pagi Roh Kudus. This is your beloved. Inilah yang kau cintai. Titik, titik, titik. Amen. Amin. You can be seated. Silakan duduk. Perhaps you are here today Mungkin Anda hadir di tempat ini. and you are not sure you have Jesus in your heart. Anda belum yakin bahwa Yesus ada dalam hati Anda.
And you say, well, I used to walk with the Lord, but I'm out of sync. Mungkin Anda berkata, oh dulu aku cinta Tuhan. And I just need to recommit my life to Him today. Hari ini rasanya saya perlu berkomitmen ulang. So if this names either one of your conditions, Kalau ini adalah kondisi-kondisi saudara, I would like you to stand up. saya undang saudara bangkit berdiri. Just stand up. Bangkit berdiri. I don't know if I have Jesus in my heart, Kalau Anda tidak yakin bahwa Anda punya Yesus dalam diri or saudara, I'm cold in my heart. atau saya suam-suam kuku, Stand up, saya undang bangkit berdiri. because I get to pray with you. Saya mau doakan saudara. And I love to pray. Saya sangat senang mendoakan. Just stand up. I'm not where I should be with God. Kalau Anda merasa Anda tidak dalam posisi yang benar dalam Tuhan, And He loves you. dan Dia sangat mengasihi And He saudara, can create a new beginning for you. Dia sanggup menciptakan permulaan yang baru Amen. buat saudara. Amin. Amen. Now, you are a wonderful team. Anda tim saya yang luar biasa. So I want you to help me again. Sekali lagi saya minta bantuan Anda. Even if you know what this person will say, Walaupun Anda tidak yakin, turn to the right, tolong ke sebelah Anda, to the person beside you, ke tetangga Anda, and say, do you need to stand up? I'd like to stand with you. katakan, apakah Anda mau berdiri bersama saya? Saya mau doakan Anda. And stand up. Mungkin Anda perlu Then mendorong turn to the tetangga left. Anda, kiri, And kanan. say, do you need to stand up? Apakah Anda perlu berdiri? Saya mau berdoa buat saudara. I'd like to stand with you. Saya mau mendampingi Anda berdiri. And so just stand up with that person. Anda berdiri berdua bersama dia. Because I can tell you this is the best day of your life Saya mau katakan ini hari yang terbaik buat saudara. when you receive Jesus. Ketika Anda terima Yesus. So everyone pray with me. Setiap Anda ikuti doa Everyone. saya. Setiap Anda. Say, Father, Katakan, Bapa, I know you love me. aku tahu Engkau mencintai aku. You have a wonderful plan for my life. Engkau punya rencana yang luar biasa untuk hidupku. I am not an accident. Aku bukan kecelakaan, I am a divine appointment. tetapi sebuah pertemuan ilahi. You sent Jesus to die for me, Engkau mengirim Yesus mati bagiku. and He died for my sins Dan dia mati buat dosa-dosaku. and arose from the dead. Bangkit dari kematian. Jesus, Yesus, come into my heart masuklah dalam hatiku. and be Lord of my life. Dan jadilah Tuhan atas hidupku. Thank you Terima kasih. for saving me, Karena Engkau menyelamatkanku. because when I called on you, Karena ketika aku menyerukan namamu, you came into my heart, Engkau masuk dalam hatiku. and you will never leave me nor Dan Engkau forsake me. tidak akan pernah meninggalkan ataupun melupakanku. Amen. Amin. Amen. Amin. Put your hands out, and I'm sure, dear brother, this is the best day of your life. You Saya can be percaya seated. Bapak Ibu Saudara, ini The adalah hari best day. terbaik buat Anda. So everybody put your hands out. Setiap orang, I want to pray for Julurkan miracles tangan through Anda. your hands. saya mau doakan mujizat lewat tangan saudara. So pray with me. Say, Father, Ikuti doa saya. Bapa, there's healing and miracles ada mujizat dan kesembuhan in my hands. di tanganku. Give me boldness Berikanku keberanian to pray for the sick untuk mendoakan yang sakit and raise the dead. dan membangkitkan yang mati. It's not my name, Bukan namaku, it's your tapi name. namamu. Amen. Amin. Amen. Amin. Now this morning, Pagi ini, don't forget to get your study guide. jangan lupa di lobi beli buku ini. This is heavy Ini cukup berat. because I worked on this for 30 years Saya menyusun buku ini 30 tahun lamanya. because I want you to get infected with Jesus. Karena saya mau Anda terinfeksi dengan Yesus. I want you to read the whole Bible. Saya mau Anda membaca setiap Alkitab. I want the Bible to read you. Supaya Alkitab juga membaca saudara. And so we sell these for more money in the States, Di Amerika kami jual dengan harga cukup tinggi. but we want to do something special in Indonesia. Pagi ini saya berikan untuk Indonesia. So tell us how much they are. Sebetulnya di Jakarta dijual, kalau Anda lihat harganya 400.000. Ibu Marilyn kasih gereja kita hanya 300.000. So this is a book for your life Ini buku untuk seumur hidup Anda in Indonesian, dalam bahasa Indonesia, and we also have them in English. juga ada dalam bahasa Inggris. Harga sama. So look at someone, Jadi katakan pada tetangga Anda, say, honey, sayangku, you need to buy 2. kamu juga harus beli loh. Give one as a gift. Berikan satu untuk hadiah kepada orang lain.
Amen. Amin. Now stand up. Saya undang bangkit berdiri. I know you think again, Kok lagi-lagi berdiri? but it's good for you. Tapi ini baik buat saudara. It helps you ride the motorcycle better. Anda bisa naik motor lebih sehat. Okay, I want you to turn around. Balik, All the way around. balik 180 derajat. And look at me. Turn all the way Oh, around. berputar 360 derajat. Look at me. Sekarang lihat saya kembali. Say, I believe Katakan, aku percaya this morning's word pagi ini has brought a turnaround in my life. khotbahnya mengubah hidupku. I will never be the same. Aku tidak akan pernah sama. Amen. Amin. Amen. Amin. Thank you. Thank you.